ମାନେ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆବେଦନ କରି ସାରିଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେନ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଅତି ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସିକରି ଯେନ୍ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆବେଦନ କରି ସାରିଛନ୍ ଆଉ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାନବାକେ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ସେ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେଁ ଯେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିରେ କେତେ ଜଣ ଘର ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ କେତେ ଜଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ପାଖେ କରିଛନ୍ ଜିଆରଏସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ କେତେ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିରେ ଟୋଟାଲ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଟୋଟାଲ ମିଶିକରି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିରେ କେତେ ଜଣ ଆବେଦନ କରି ସାରିଲେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇ ସବୁ ଯଦି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଲାରୁ କହିଦେଉଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଖୋଜିବେ ବୋଇଲେ ଇନ ନେଇ ମିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଜଣ ଆବେଦନ ସର୍ଭେ କଲେନ ଘର ଲାଗି ସର୍ଭେ କେତେ ଜଣ କଲେନ ତ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। আর পরে আপন মানে ভিডিও ଦେଖିଦେଲା ପରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲ ତମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠକି ଦେଲ ଏଇଟା ନି କହିବେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛେ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇଛେ ଘର କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ସର୍ଭେ ହେଇଛେ ଯଦି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରୁନ୍ ଦେଖି ଦଉନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇ ସବୁ ଦେଖବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ନାଇଁ ଦେଖଲେ ବି ଚଲବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ କେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକେ ଯିବାକେ ନାଇଁନ କେନ୍ସି ଦୋକାନକେ ଯିବାର ନାଇଁନ କେନ୍ସି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକେ ଯିବାର ନାଇଁନ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ମୋବାଇଲରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗବା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ମୋବାଇଲକେ ଆମେ ପଲେଇଯିମୁ। ମୋବାଇଲକେ ଯେତେବେଲେ ଯିମୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକେ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଲବା ଯେନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା କେନ୍ତା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେନୁ ପାଇବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ପହଲା ମୋବାଇଲକେ ପଲେଇଯିବେ। দেখুন মোবাইলকে গলা পরে আপনার ক্রোম ব্রাউজর ওপন করবে ক্রোম ব্রাউজর ওপন কলা পরে ইনো আপনার যেনটা কি যে লিঙ্কটা আপনার পাইবে কেনু পাইবে কেনতা লিখবে মুই আপনার কইদেমি লাস্টে যেনটা দেখুন সে লিঙ্ককে আপনার কপি করবে কপি করি করি ব্রাউজর যেন সর্চ বক্স আছে সর্চ বক্স আপনার পেস্ট କରିଦେବେ পেস্ট କରିଦେଇ କରି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବା। ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛେ ଆପଣମାନେ ତଲକେ ତଲ ଯିବେ ତଲକେ ତଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆସିବା ଦେଖୁନ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛେ ଇନ ଲେଖା ହେଇଛେ ପାୱାର ବିଆଇ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଇନ ଯେନ୍ ଲେଖି ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାୱାର ବିଆଇ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ପାୱାର ବିଆଇ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଯେନ୍ ଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିବେ। লিঙ্ক উপরে ক্লিক কলে আপনার এইভাবে ইন্টরফেস খুলবা আপনার নেটওয়ার্ক যেতে জলদি চালুছে সেতে জলদি ইন্টরফেসটা শো করবা আপনার নেটওয়ার্ক যদি স্লো চালুছে স্লো হিসাবে চালবা আপন মানে ওয়েট করবে দেখুন এইভাবে লোডিং ডাটা লেখবা আপন মানে ওয়েট করবে হরবর নেই হবে নিহাতি ভাবে এটা খুলবা ওপন হবা দেখুন তারপরে এইভাবে ইন্টরফেস যেতে খুলবা ইন দেখিপারুথিবে সাইড্রে ইন যেনটা কি দুইটা অপশন শো করুছে পহলাটা হচ্ছে আপনার এনালিটিকাল ড্যাশবোর্ড আছে সেকেন্ডটা সমরি রিপোর্ট আছে আপনার সমরি রিপোর্ট উপরে ক্লিক করদেবে 2 নম্বর ক্লিক করবে দেখুন এই যে নম্বর মানে আছে 3220 20000 4000 এটা যেনতা নেই আছে এই সাইড্রে আপনার এই 2 নম্বরে আপনার ক্লিক করবে 2 নম্বর যেতেবেলে আপনার ক্লিক করবে দেখুন আপনার এইভাবে ইন্টরফেস খুলবা ইন দেখিপারুথিবে আপনার যেনটা কি দেখুন এইভাবে ইন্টরফেসটা আসিଯିবা এইভাবে ইন্টরফেসটা খুলিଯିবা দেখুন এইভাবে ইন্টরফেস খুলিগলা পরে ये राइट साइड्रे जेन 3टा ऑप्शन अच्छे देखिपारुथिबे इ भितरे इ मझीटा पहलाटा छाड़ी देबे आपण माने 2 नंबर रे जेन अच्छे मझी आपण माने 2 नंबर उपरे क्लिक कर देबे जेतेबेले आपण माने 2 नंबर उपरे क्लिक करबे इ भलिया इंटरफेस खुलबा इ भलिया इंटरफेस खुली गला परे लेफ्ट साइड रे आपण माने देखि पारबे इनो जेनटा कि आपनकर लेखा हैचे देखुन कि पहला आपनकर स्टेट देबे तापरे आपनकर डिस्ट्रिक्ट देबे तापरे आपनकर ब्लॉक देबे तापरे तलके अच्छे आपनकर जीपी पंचायत ऑफिस देबे तो चलून मुई आपन मानको फिलअप कर देखे दउछे देखुन इ भले जेते आसबा चलून इनो जेनटा कि हमर स्टेट आमे दे देमा हमर स्टेट टा होचे ओडिशा
आमे इनो ओडिशा दे देना ठीक अच्छे ओडिशा देना एबे आमको जेनटा कि देखुन डिस्ट्रिक्ट देवार अच्छे आपनकर डिस्ट्रिक्ट जेनटा अच्छे आपण मैंने इनो से डिस्ट्रिक्ट चॉइस करबे डिस्ट्रिक्ट दे देले एबे चलो देखुन डिस्ट्रिक्ट देले एबे आपनकर ब्लॉक देबे आपनकर ब्लॉक जेनटा अच्छे आपण इनो ब्लॉकटा दे देबे ठीक अच्छे ब्लॉक दे देले तापर इहादे आपनकर पंचायत ऑफिस देवार अच्छे ब्लॉक देला परे आपनकर पंचायत लेखा है देखुन पंचायत दे देबे आपनकर पंचायत जेनटा अच्छे आपनकर पंचायतटा इनो सिलेक्ट करबे सिलेक्ट कला परे देखि पारुथिबे इनो जेनटा सिलेक्ट कर देले पंचायत ऑफिस इस साइट रे देखुन साइट रे आपनकर ऑटोमेटिक शो करबा देखुन इनो जेनटा कि देखि पारुथिबे भी इनो टोटल सर्वे आपनकर पंचायत रे एटा इनो जेते शो करबा सेतेटा हेतिबा एटा हला टोटल सर्वे लेखा है सेल्फ सर्वे एटा जेनटा कि सेल्फ सर्वे एटा होचे आपनकर जेनटा कि जेन माने निजरटा निजे मोबाइल रे करिछो मोबाइल रे आप माध्यम रे जेनटा करा है आवास प्लस 2024 सेटा होचे एटा आपनकर सेल्फ सर्वे बोले निजरटा निजे जेन मोबाइल रे करा है एटा केते जन करिछन इनो बताबा तापर असिस्टेंट सर्वे देखि पारुथिबे असिस्टेंट सर्वे लेखा है असिस्टेंट सर्वे होचे एटा आपनकर जेन चार्ज रे अछन जेन ऑफिसर माने आपनकर जीआरएस थाउन किबा आपनकर VW थाउन एटा से मानकटा तांकर आईडी रे जेनटा आवेदन हेचे सर्वे हेचे इनो केते जन करिछन तांकर आईडी रे सर्वे तांकर पाखे केते जन आवेदन करिछन सर्वे करिछन आवास घर लागी इनो जेनटा कि बताबा एटा देखि पारुछन जेनटा कि देखुन असिस्टेंट सर्वे रे आपनकर केते जन करिछन ऑफिसर मानकर पाखे आउ सेल्फ सर्वे केते जन करिछन इनो बताबा आपनकर जीपी रो आउ टोटल सर्वेटा आपनकर केते जन करिछन इडा जेनटा कि बताबा टोटल सर्वे माने कि आपनकर जीपी रे जेते खण गाँ अच्छे सब गाँ रो मिसी करी केते जन करिछन जेटा बताबा आउ इटा भी आपनकर सेल्फ सर्वे टोटल आपनकर पंचायत रो जेतेटा गाँ अच्छे सब गाँ मिसी कर बताबा खाली आपनकर निजर गाँ रो नहीं बताए इटा जेहेतु जीपी रो आउ देखुन इटा जेनटा कि असिस्टेंट सर्वे ई भलिया बताबा देखले ई भलिया जेनटा कि आपण माने चेक करि जानि पारबे आउ ई लिंकटा आपण माने केने पाइबे हमर वीडियो जेन देखुछन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जिबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर मोबाइल नंबर अच्छे जेन मोबाइल नंबरटा कि व्हाट्सएप नंबर आउ से मोबाइल नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करबे सेन लिखबे कि लिंकटा पठे दून बोली मुई संग संग पठे देमी आपण माने टच करूँ सर ब्राउजर के नहीं जीवा आपनकर क्रोम ब्राउजर के आपण माने देखि पारबे कोनोसी साइबर भलिया लिंक नहीं से कोनोसी ठका बना लिंक नहीं से आपण माने जदी ठका बना हेती ता मोर मोबाइल नंबर मुई काहे जे देती कोनोसी जेनटा कि ठका बना लिंक नहीं से जेनटा कि ई लिस्ट देखबा वेबसाइट अच्छे लिंक देखबा लिस्ट देखबा लिंक अच्छे कोनोसी सेंता साइबर भलियाटा नहीं से आपण माने सेते जेनटा कि डाउट नहीं करबे आउ देखुन एटा होचे आपनकर जीपी रो टोटल लिस्ट तो ई भलिया लिस्ट जेते बेले निजर नाटा देखि हेबा लिस्ट जेते बाहरीबा मुई संगे संगे वीडियो आनी करे आइमे सेते लगी आपण मानकु जदी हमर टॉपिकटा भल लागला बेले आपण माने लाइक करबा लगी नहीं भूलबे जदी किछि डाउट अछि कमेंट करबा लगी नहीं भूलबे आउ आपण माने जदी नुआ हे आइछन हमर चैनल के सब्सक्राइब कर रखि देबे आके एंता नुआ नुआ इंटरफेस जहाँ भी आसबा नुआ नुआ इनफॉरमेशन जहाँ भी आसबा आपनकर पाके पहला रु पहला पहुँची जीवा आपण माने देखि पारबे जदि आपण माने चैनल के सब्सक्राइब कर रखि थिबे आ जदि वीडियो भल लागला लाइक करबा लगी आया आपण माने केते बेल भी नहीं भूलबे।